हॅलो फ्रेंड्स. आयज तुमच्या मुखार येवपाक एक दोन तीन गजाली जे म्हणजे म्हाका दिसता की ह्यो गजाली एटलिस्ट थोड्या तरी आमच्या लोकांक म्हणजे हांव जितक्या लोकां पर्यंत पावता तितक्या लोकांक तरी कळपाक खूब गरजेच्यो आसा. टू बी व्हेरी फ्रँक, तुमी जाणा आमच्या गोंयान आजकाल कितें कितें चलता तें भरपूर कितें कितें चलता. हांव एकटोच ना, खुबशे लोक उलयतात आनी ते तेजेर काम बी करतात, बरी गजाल. पण म्हाका दिसलें की एक्चुली जें खरें आसा आनी जेजेर एक्चुली उलोवपाक जाय आनी ज्या गजालींचेर गोवोरमेंटाच्या कानार काही गोश्टी पडपाक एक दोन तीन मुद्दे हांव उलयतां. मातशें लक्ष दिवन आयकचें आनी जर तुमकां दिसता हें सारकें आसा तर हें तुमी चडशा लोकां पर्यंत पावोवन काही आमचे गोंयकार आसा हांकां मदत करची. तर फर्स्ट, तुमी जाणा पंचायत इलेक्शन्स आतां येवपाचे आसा आनी अशें आयकोन येता की कन्नडा महासंघ म्हणजे कर्नाटकाचो कोण तरी एक मनीस, आय डोंट रिमेंबर हीज नेम, अशें उलयता की आपूण तेंची ज्या जाग्यार मेजॉरिटी आसा, तेंची ज्या जाग्यार बहुसंख्य आसा थंय तेंचे कॅन्डिडेट खंय तो उबो करतलो. बरोबर आसा. कॉन्स्टिट्युशन जर आमी पळयत तर ताका अधिकारू आसा. ही आमची डेमोक्रेटीक कंट्री. आमी तशें इलिगल बी तो कितें करता अशें उलोवपाक आमकां जायना. पण म्हाजो एक अख्ख्या गोंयकारांक प्रश्न आसा. आयज ह्या लोकांची मेजॉरिटी वाडली कोणा खातीर? ते इलेक्शनाक बसता हो प्रॉब्लेम ना. प्रॉब्लेम कितें आसा, आमच्याच थोडे गोंयकार, आमचेच लोक, ह्या लोकांनी आपली वोट बँक वाडोवच्या खातीर हेंची इलेक्शन कार्ड्स केले. तुम्ही जर बारीकसो विचार करीत तर तुम्ही ह्या लोकांक सुद्धा जर विचारीत तर ते कितें सांगतले की आमी पयलीं येताले हांगा मजदुरी करताले, अशें बारीक बारीक काम करून ते रावताले. आयज ते खंय पावले, तेंचो स्टँडर्ड खंय आसा? हो बारीकसो विचार जर आयज गोंयकारांनी करीत, स्पेशली जो आमचो यूथ आसा तेंच्यांनी करीत जाल्यार तुमकां कळटलें हें सगळें जर घडटा किंवा हें सगळें हेज्या फुडें कितें नाका जाल्लें घडपाचें आसा हें कोणा खातीर घडटलें तें. पयलो बात, पहिली गोष्ट अशी आसा की ह्या लोकांक वोट बँक आपली क्रिएट करपाक आमच्याच लोकांनी हेंकां हाडून हांगा बसयले. हेंच्यांनी आपली संख्या वाडयली आनी आयज ते क्लेम करतात की आमी म्हणटा ते कर्नाटकाचे लोक ते म्हणटा की आमी आमचो हांगा पॅनल घालता. हेका रिस्पॉन्सिबल कोण? हेका रिस्पॉन्सिबल कोण असो जर आमी जर गोंयकारांक, हांवूच आयज प्रश्न करता गोंयकारांक, आनी म्हाका तरी अशें दिसता हेका रिस्पॉन्सिबल आमचे सगळे हे लिडर्स, आमचे हे राजकारणी जे स्वताच्या फायद्या खातीर भायल्या लोकांची वोटिंग कार्ड्स क्रिएट केले. आनी आयज ते व्हेरी सिंपल पळय, आयज ते पॅनल घालतात आनी आमचेच थोडे लोक येवन व्हिडिओ काडून उलयतात की ते अशें कशें करूंक शकता. तेंच्यांनी ते कांय चुकीचें करिना. हांव तेंची मिस्टेक करिना. मिस्टेक तेंची आसा जेंकां म्हणजे ज्या लोकांनी हेंकां वोटिंग कार्ड्स केले, ज्या लोकांनी हेंच्या सोयऱ्या दायरांक हाडून हांगा भरले. आमचे कोमलुदादच्यो जागो सुद्दां आयज हे हडप करतात. कोणाच्या आशिर्वादान? गोंयकारांच्या वाटेन कोण कितें करता? ना. गोंयकारांच्या वाटेन कोण कितें उलयता? ना. म्हाजें कितें म्हणणें आसा, तुमी वोटिंग करतना आयज हांव एक दोन तीन व्हिडिओ उदूर पयले, तुमी वोटिंग करतना बी उलयतात की बाबा सांबाळून वोट मारा, आमच्या गोंयकारांक मारा. पूण तुमी विचार करात न्हू, ह्याच गोंयकारान ह्या घाटयांक हाडून हांगा दवरले. सॉरी, घाटी म्हणचें पडटा कित्याक तोंडाक उतरां येता ती. आयज ते सत्ता गाजोवपाची गजाली करतात. हांव गोंयकारांक उगडास करून दिता, जेन्ना म्हादईचो जेन्ना क्वेश्चन येयल्लो, ह्याच कर्नाटकाच्या लोकांनी आमकां ती दिवंक ना, डायवर्ट केली. ह्या लिडरांक थोडी सुद्दां जर हें आसा, म्हणजे माणुसकी म्हणटा पळय ताका आमी,
ती जर आसा न्ही तर तेंच्यांनी हेजेर बी मातसो विचार करपाचो आनी जे कितें गोंयान उरला सल्ला पळय तें गोंयकारां खातीर दवरपाचें. आयज कर्नाटका महासंघ उठ्ठा, फाल्यां कोण तरी नॉर्थाचो येतलो, नॉर्थ इस्ट कितकेशे लोक हांगा भरलेले आसा, नेपाली भरलेले आसा, फाल्यां ते म्हणटले आमची बहुसंख्या आसा, आमी बसता इलेक्शनाक. कितें चल्ला गोंयान, जोक चल्ला? इज दीस सम कायंड ऑफ जोक? आनी गोंयकार काय ना, गोंयकार सुशेगाद, गोंयकार ओगीच आसता. तुम्ही पळयात, बारीकसो लक्ष मारात, कोणी भरले, लमाणी हाडून कोणी भरले गोंयान? जे बिचार आयज इतक्या टुरिस्टांक त्रास करता, हेंकां गोंयान आसरो दिवपी मनीस कोण? विचार करात. वोट बँक वाडोवच्या खातीर मोती दोंगराचेर इतके लोक भरले, कोणे भरले? कोणाची वोट बँक ती? आयज ते लोक क्लेम करतात. तुम्ही ब्लेम करपाचे आसा न्हू तर ह्या लोकांक करात जेंच्यांनी हें केलां. तांकां ब्लेम करून काय फायदो ना, तेंच्या अगेन्स्ट उलोवन काय फायदो ना. तुम्ही हाडल्या, तुम्ही तांकां इन्व्हिटेशन दिलां, ते येयल्या, तेंच्यांनी सोयऱ्या जरा घरादारा बांदून, आतां ते म्हणटा वी आर बॉर्न अँड बॉट अप इन गोवा. आमचे फोर फादर्स, हेंकाच खबर आहा हेंचे फोर फादर्स खंय जातले ते, पण दे आर सेयिंग इट नाव आनी लोकांक ते आयकचें पडटलें बिकॉज देर इज नो एविडन्स. कोणे केलें? हें आमच्या लिडरांनी केलें. फाल्यां सकाळी बंगला लोक येतले, फाल्यां सकाळी खंयचे आनीक खंयचे लोक येतले. म्हणजे गोंयान खुबश्या लोकांची बहुसंख्या जाल्लेली आसा आनी हे लोक आमचेच गोंयकार आपणाकूच वोट मेळपाक जाय म्हणून हेंची इलिगल वोटींग कार्डाय करतात. ब्लेम जे लोकांनी कार्डां केली तांकां करात. दिस इज अ फॅक्ट. तेंच्यांनी कितें तरी मिडियाचेर स्टेटमेंट दिलो म्हणून दे आर नॉट रॉंग अकॉर्डिंग टू मी. Who had given chance? Our own Goans had given chance to them. So they are claiming today, which is not wrong according to me. I don't know about the others, which is absolutely not wrong. Wrong कोणी केला? ह्या लोकांनी केला. हेंका विचारपाक जाय. आयज तुम्ही घाटी म्हणटात, घाटयांक म्हणजे एक्चुअली हाडलेले कित्याक तांकां ही बारीक बारीक कामां करपाक? आयज ते करतात कितें? तुम्ही बारीकसो लश मारात, इवन यू कॅन थिंक, विचार करात, रिपोर्ट्स मागयात, क्रायमाचो रिपोर्ट मागयात, पळय खंयसरले लोक चड क्रायमांनी आहा ते. एक्चुअली ह्या लिडरांक व्हडलो फरक पडना, तांकां फक्त आपूण इलेक्शनाक जितच्या पुरती मतलब आसता, बाकीच्या लोकांच्या कोणाक पडलेलें आसना. सो दीस इज द रिजन. बारीकसो विचार करात आनी ह्या पंचायतीक आता हांव एक रिक्वेस्ट करता, आमच्या गोंयकाराक, जे गोंयकार कॅन्डिडेट्स आसतले, गोंयकार ते खंयचे आसूं, आनी स्पेशली जे आरजीचे मनोज उर्फ तुकाराम परब हे जे कॅन्डिडेट्स आसतले पळय, म्हाका तरी अशें दिसता हेंकां जर तुमी वोट मारीत तर देर वील बी सम चेंजीस. आय एम नॉट टेकिंग एनीबडीज सायज, पण आयज जें दिसता, जे ह्या पार्टीनी करून दवरला आनी जे पार्टीचे हे जे कोण कोण कॅन्डिडेट्स आसा पार्टीचे, जे हाडून भायल्या लोकांक हांगा आपली वोट बँक स्ट्रॉंग करपाक दवरल्या, तेंचो जर विचार करीत जाल्यार आरजी इज बेटर. परत एकदा क्लियर करता, हांव गोंयकाराच्या फेवरान उलयतां. म्हाका कांय फरक पडना, हांव कोणाक सपोर्टू करना आनी कांय ना, पण आरजी इज बेटर. वाय आय एम सेईंग? देर इज अ स्पेसिफीक रिजन बिहायंड इट, की ते गोंयकारूच बसयतले आनी ते गोंयकाराच्याच फेवरान आसा. दीस इज द रिजन आय एम सेईंग आरजी इज बेटर. फाल्यां काँग्रेसीन करूं न्ही, गोंयकाराच्या फेवरान सगळे, आय विल से काँग्रेस इज बेटर. बीजेपीन करूं न्ही, आय विल से बीजेपी इज बेटर. सो मेनी अदर पार्टीज, कोणी करूं न्ही, दे विल बी बेटर. बट हू इज एक्चुअल थिंकिंग? दिस टायम वी शूड डू दॅट. ह्या लोकांक ब्लेम करून फायदो ना, कित्याक त्या लोकांक ब्लेम करपाक तेंच्यांनी ही कांय करूंक ना. तांकां हाडलें आमच्याच लोकांनी, आमचेच लोक जेंच्यांनी आपली वोट बँक वाडोवपा खातीर लोकांचें बरें करपाक करूंक ना. दिस इज ओनली अनदर फॅक्ट इन दीस मॅटर. सो दीस वॉज वन इश्यू. नाव देर इज अनदर इश्यूज. तुम्ही पळयतात, फाटलो एक म्हयनोभर जालो आझाद मैदानाचेर आमचे गोंयकार थोडे बसल्या, मेडिकलचो स्टाफ, IBPHPचो. तांकां 9 वर्सां फाटीं
कॉन्ट्रॅक्टार घेतले 9 वर्सां फाटीं in the tenure of BJP government, but ruled by someone else, not the present CM. ताणे घेतले आणि त्यांच्यानी कितें केलें, सगळी कामां करून घेतली त्यांच्या कडल्यान. कोविडान इतके प्रॉब्लेम आसतना तांकां हें केलें, वयल्यान तांकां एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट बी दिली खंय. तर म्हाका एक कळना, इतके सगळे जावन तांकां अचानक काडले कित्याक? वॉट वॉज द रिजन? हे तो तर सोड, तो आतां मनीस नाय बी, पण आतां तर जे लोक आसा हेंच्यांनी तरी हेजेर मातशें आन्सर दिवचें. तांकां काडले कित्याक? तेंची फॉल्ट कितें आसा? ड्युटेर कितें प्रॉब्लम्स आसा? दॅट शूड बी सम स्पेसिफिकली उलोवन क्लियर करून आमकां सांगचें. वी आर रेडी फॉर दॅट. पूण म्हाका एक अशें हें दिसता की इतके म्हयने 2 म्हयने मायज जाले ते थंय बसल्या, तेंचे फॅमिलीक खूब प्रॉब्लम्स आसा. अशें हांव केन्ना मेळटा तांकां, हांव उलयतां तेंचे कडेन, त्या वड्यांक तेंच्या घरान जाणटी आसात, तांकां वखदां पाणया म्हणजे वखद पाणी मेडिसीन सुद्दां हाडटले जाल्यार तेंचे कडेन पयशे आसना. आनी असले गजालीन तांकां कोणी तरी सुरवातीक एक एडवायस केलो की कोर्टान वचपाचें. म्हाज्या नजरेन तरी हो एडवायस चुकीचो, बिकॉज वेन यू आर ऑन कॉन्ट्रॅक्ट यू कॅनॉट फायल एनी कायंड ऑफ केस इन द कोर्ट ऑफ लॉ. इट इज नॉट गोइंग टू बी एक्सेप्ट. त्या बाबड्यांनी भरपूर पयशेय मोडले. सोड, आतां जालें तें जावन गेलें. पण म्हाजें एक हें आशिल्लें की हे जे आमचे गोंयकार आसा, हे काय भायले घाटी न्हू, हे आमचे खुद्द गोंयकार, आमचे, म्हाजे न्हू एकट्याचे, हे आमचे सगळ्यांचे, म्हणजे जे जितके गोंयकार आसा हे सगळे आमचे गोंयकार. आनी त्याच गोंयकारा भितरले हे थोडे लोक थंय बसल्या. आमी रिक्वेस्ट करता, हांवें रिक्वेस्ट केला, हांव जाणा देर वील बी सम सोल्युशन, त्यांच्या फेवरान एक सोल्युशन येतलें, म्हाका खबर आसा. आय डोंट नो वेन, बट आय एम एक्सपेक्टिंग इन बाय एंड ऑफ द जून. दिस इज वॉट आय एम हॅव्हिंग द फिलिंग्स. आय एम स्पीकिंग अबाउट माय ओन फिलिंग्स. अशें म्हाका फील जाता. हय, कित्याक फील जाता? कित्याक हांव जाणा प्रमोद सावंत रस्त्यार तांकां उडोवचो ना. हांव बाकीच्यांचे कोणाचे उलयना, हांव तेजेच उलयतां. कारण प्रमोद सावंत हो मराठा, 96 कुळी मराठा, उतराचे मनीस. हांव एक मराठा. प्रमोद सावंत करतलो हें शुअर. पण म्हाजो इतकोच रिक्वेस्ट आसा की बाबा तांकां पळय, तेंची हालत पळय. अशें सुद्दां परिस्थिती येता तांकां सांगपाक सुद्दां लज दिसता. पूण म्हाका आतां उलोवपाक हें दिसना, कित्याक जी परिस्थिती फुडें चड विकट जावपाक जायना. आयज जर आमी लजेन किंवा ते लोक सुद्दां ते लजेन ओगी रावतात पळय, तशें रावंक जायना. तेंचे कडेन आयज जेयतलो सुद्दां जाल्यार पयशे ना. तांकां बायल भुरगीं आसा. हांव म्हणटा न्हू, ऑपोजिशन आसा, बाकीचे थोडे पॉलिटिकल पार्टी, थोडे एक्टिविस्ट गेले, तुमी तांकां थंयसर कितें कितें उलयले येयले, कांय इशू ना, बरी गजाल. पण विचार केलो काय म्हणटा कोणी? हांव कोणें विचार केलो? जशें तुमी घरान जेयतात, तुमची बायल भुरगीं घरान जेयतात, तशी तेंचीय बायल भुरगीं आसा. तेंच्यांनी बाबा खाल्ला काय ना हेजेर विचार केला. उलोवपाच्या एकदम बरी गोश्ट. तुमी कितें तरी स्वताचो एक इनिशिएटीव केलेलो आसा ह्या लोकांक? केला जाल्यार हेजेर म्हाका कोणी सांगचें. येवन उलोवपाक गजाली सोंप्यो. खऱ्यांनीच जर गोंयकारांचो जर मोग आशिल्लो न्ही, तर कितें तरी तांकां हेल्प करपाचें. बाबा गव्हर्मेंटाचे आतां पर्यंत, आतां सुद्दां तुमकां चान्स आसा. प्रूव युअर सेल्फ. Prove yourself. I am speaking this to everyone, whoever it is, whoever came there for sympathy ground. Prove yourself that you are after Goans, you are after these people. Help them out. Let me see. Help them out. जाता कोणाकडे हेल्प करपाक करून दाखय. आयज त्यांची परिस्थिती इतकी विकट जालेली आसा, तांकां आदाराची गरज आसा. गोंयकार ते घाटी न्हू,
घाटयांक आदार करपाक धांवतात तुमी, हें म्हाकाय बरे भशेन खबर आसा. गोंयकारांक कित्याक करना काय म्हणटा हांव. गोंयकार तुमचे न्हू? गोंयकारांक कांय अधिकार ना? 9 वर्साचो एक्सपिरियन्स. इट इज अ बिग टायम, बिग टर्न्युअर ऑफ 9 वर्साचो एक्सपिरियन्स. आनी आतां जेंकां घेतले एटेंडंट ते, ज्या जाग्यार तुमी 200 लोकांक घेवंक शकता थंय तुमी 28 घेवंक शकना. तांकांय तितकोच पगार दितलो न्हू जेंकां हेंकां दिता म्हणून. व्हडलेशे कांय फरक पडना. तेंचे मागणें कितें आसा? तेंचे मागणें व्हेरी सिंपल आसा. बाबा आमच्या पोटा पाण्याचो मातसो विचार करा. हांव पळयता तेंचे सगळे इंटरव्यूज पळयता. कोणाक ब्लेम करिना ते, कोणाक वायट म्हणिना. ते फक्त आपलो प्रॉब्लम सांगता. जर गोंयची जनता गोंयच्या लिडरांक प्रॉब्लम सांगचे ना जाल्यार कोणाक सांगतले? जर तुमच्यान सॉल्व करपाक जायना जाल्यार सोडा आनी बसा घरा, आनी कोणाक येवनी, तो बरें करतलो. जर जायना जाल्यार म्हणटा हांव. आनी फुकटची भाशणां दिवं नाकात. भाशणां दिवपाक खूब लोक आहा, खूब भाशेचे खूब कितें कितें उलयतात. आयज प्रूव करा म्हणटा हांव तुमकां. तुमी खऱ्यांनीच जर गोंयकाराच्या वाटेन उलयतात येद्दे व्हडलें हें घेवन, तर प्रूव करा. आयज तांकां खऱ्यांनीच थंय त्रास जाता. विचार पळया, तांच्या घरा वचा पळया. बेश्टेच थंय येवन मिडिया मुखार खंयच्या खंय कितें स्टेटमेंट दिवपाचो ना. हेल्प करा तांकां आनी मागीर उलया. आय वील एप्रिशिएट. ईच अँड एवरी गोवन वील एप्रिशिएट. अँड दॅट थिंग वील गो टू द गव्हर्नमेंट. म्हाका हें बिलकुल लायक जायना. ते उपाशी आहा, तांकां जेवण जाय. तुमची भाशणां नाका, तुमचे आश्वासनां नाका. तेंच्या बायल भुरग्यांक जेवण लागता. तुमचे आयकोन तेंचे पोट भरपाना. तेजेर विचार कर म्हणटा हांव. येता आपणाक जाय ते उलयता वयता, पूण विचार कोण करता? बाबा तांकां विचारले तर इतके लोक आसा. चल आयज हांवूच क्वेश्चन करता. एक दीस कोणी विचारले बाबा तुमचे जेवण खाण कशें, पोटाक बायले भुरग्यांचे कशें चल्ला? विचारला कोणी विचारपूस घेतल्या? उलयले गेले. This is the publicity stunt this some people are creating. They are not there to help our Goans. I am saying this. I am not against anyone. फील जाता न्हू, कळटा, दूख जाता. जेन्ना कोण तरी बाबडो बसता थंयसर. 28 फॅमिलीज आहा, तांकां बायल भुरगीं आसा, आवय बापूय आसा. फाल्यां तांकां स्कुलां स्टार्ट जावपाची ह्या भुरग्यांची. खुबशे इट इज व्हेरी डिफिकल्ट दीस डेज सर्वायव जावपाक. तरी सुद्दां विचार करात रे. बेश्टेच थंय येवन हें करनाकात. आनी कितें जालें काय गव्हर्मेंटाचेर थोपडपाचें. हो एक बरो हें गावता. एनिवेज, दीस इज अ सेकंड थिंग की बाबा हे आमच्या गोंयकारांचेर सुद्दां लक्ष घालात. आय एम हॅव्हिंग स्ट्रॉंग फिलींग. हांव उलयलोय आसा. बेगींतल्या बेगीन तेंचें जावपाचें आहा. पूण तो पर्यंत म्हाका पळोवपाक जाय हेज्या पयलीं थंय येवन गेल्ले लोक ह्या लोकांक कितकोसो हेल्प करता ते. एक म्हाका स्ट्रेट उलोवपाचें आहा. जर तुमच्यान जायना वचनाकात. परत एकदा रिपीट करता, तुमची भाशणां आयकोन कोणाचें पोट भरना. पयलीं तांकां हेल्प करात. कितें तरी तेंचे प्रॉब्लेम समजून घेयात आनी मागीर उलयात. खंय तरी ताका जस्टिफिकेशन आहा. एनिवेज, हे लोक बी सुदारपाचे ना. सगळे एकाच हेतूंतले ते. द थर्ड थिंग, तुम्ही जाणात एक 4-5 महिन्या फाटीं आमचे 2 पुलीस, शैलेश गांवकर आणि विश्वास दियेकर, ड्युटेर आसतना कोणे तरी हाडून तेंचेर गाडी चडयली आनी ते बाबडे मरण पावले. बरे भुरगे मरण पावले. ह्यातल्यो थोड्योश्यो फॅक्ट हांव सांगता, कळपाक जाय लोकांकूय. जाता जाल्यार तांकां सुद्दां बाबा नो हेल्प करात. कित्याक आयज पासून तांकां कोणाचो हेल्प पावलेलो ना. जेन्ना हांव फर्स्ट टायम गेलो, कोणे तरी एक व्हिडिओ काडलो आनी सांगलें की तांकां कांय पावोंक ना. म्हाका दिसलें की एक गोंयकार दुसऱ्या गोंयकाराक सपोर्ट करचो. हांव गेलो
हांवें प्रॉमिस केलें की हांव तांकां राशन पाणी थंय दिता. हांव घेवन गेल्लो. तो म्हयनो सोंपलो, दुसऱ्या म्हयन्याक हांव म्हाजें प्रॉमिस फुलफील करपाक थंय पावलो. जेन्ना हांव सेकंड म्हयन्याक पावलो तेन्ना हांव तेजी शैलेश गांवकर हेंची जी विडो आसा तिचे कडेन उलयतना म्हाका एक गोश्ट अशी कळ्ळी की तिका ते बाबड्याक कोण ना, ताका आवय बापूय ना. तसोच विश्वास दियेकर हेजे आवयक ऑपरेशन जावपाचें, तांचे कडेन ऑपरेशन करतलो जाल्यार पयशे ना. तेजी बायल काय खंय कामाक ना, तेंचे काय बिझनस ना. तुमी पळयता न्ही, फाल्यां कोण तरी स्पोर्ट्सा खातीर वयता आनी तो एक कितें तरी एक 6-4 मारता आनी येता आनी एअरपोर्टाचेर थंय सगळे लोक तेज्या फाटल्यान नाचता आनी गव्हर्मेंट तांकां अनावन्स करता अमकें दिता आनी तमकें दिता. येदे व्हडले कसले दिये लायता म्हाका खबर ना, पूण हे जे लोक ड्युटेर आसतना एक्सपायर जाता आनी तांकां पळोवपाक इतको टायम कित्याक? कितें चुकी कितें तेंची? तुमच्या म्हणजे गोंयकारां खातीर तें आसा न्हू. लोक फाल्यां पुलिसांक ब्लेम करतात. हांव ब्लेम करिना, कांय चुकी ना. तेंच्या वांगडा जर असो अत्याचार जाता तर तेंच्यांनी करपाकूच जाय जें कितें चालू आहा तें. फाल्यां पयतलो कोण ना न्हू, तांकांय सेक्युरिटी आसपाक जाय आपल्या परिवारांची. मात तरी विचार करात, कोण पळयतलो तांकां? ताका तर आवय बापूय ना. स्पेशल केस कन्सिडर करता म्हटले, प्रॉमिसीस केले, खूब कितें कितें. आय मीन आतां उलोवन काय फायदो ना. हांव कितके फावटी उलोवंक, 2दा उलयलो, पूण पावलें कितें काय म्हटलें कांय ना. एक दीस गेले कोण, एक दीस वचोन बाबा सहानुभुती दिली, एक दीस वचोन कितें ती प्रॉमिसीस केले आनी आयले परत, जालें, काम सोंपलें. आतां ती कितें करतात, वारें आनी उदक पिवन आपलें पोट भरतात. ती जाणटी विश्वास दियेकराची फॅमिली, म्हणजे थोड्या लोकांक अशें दिसता आसतलें की ती तशी जगतात म्हणून. वॉटेवर, म्हाका कन्सर्न आसा, हांवें म्हाजें प्रॉमीस केल्लें, हांवें हें फुलफील केलें. म्हाजें एक रिक्वेस्ट आहा गव्हर्मेंटाक, म्हाज्या सारको जर सामान्य मनीस, एक सामान्य गोंयकार जर आपले प्रॉमीस सांगल्या प्रमाणे जर फुलफील करूंक शकता तर गव्हर्मेंटाक कितें प्रॉब्लेम आसा? तुमी म्हणटात बायलां खातीर त्यो कितें पिंक रिक्षा काडल्यो. एक अशें आयकलें हांवें की एक आतां मॉल ओपन करता. हांव दाखोवन दिवंक सोदतां. शैलेश गांवकर, लेट पुलीस कॉन्स्टेबल शैलेश गांवकर, हेजे बायलेक कोणूच ना, अनाथ. ताका आवय बापूय ना, ताका आतां सद्या थंयच रावपाक जाय, तेजे कडेन कसलें काम ना, तेजे कडेन कसलो जॉब ना. तेजे कितें करता तुमी? तुमी उलयलेत तुमी स्पेशल केस कन्सिडर करता म्हणून. तेजे कितें आनी केन्ना करतले? तें तरी एकदां क्लियर करचें. बाबा आयज करता, फाल्यां करता, परवा करता, किंवा इलेक्शन, पंचायतीचें इलेक्शन जावन करता, फुडें मागीर 2 वर्सांनी आनी एक व्हडलें इलेक्शन तेन्ना करता. केन्ना करता? कांयच गोंयकारां बद्दल कांयच सहानुभुती ना. तेंच्यांनी आतां कोणाच्या आशेर जगपाचें? तेंच्या हक्काचेच पयशे मेळपाक जर तांकां इतको टायम लागता तर तेणी आतां करपाचें कितें? तेंचे आमचो संवसार चलोवपाचो कसो? तेंची धाकटी धाकटी भुरगीं आसा. फॉर युअर कायंड इन्फॉर्मेशन, शैलेशाचें चेडूं पोटान आसलें जेन्ना शैलेश हें जाला तेन्ना, जेणे आपल्या बापायक सुद्दां पळोवंक ना. असो जर डिले जालो तर त्या भुरग्याचो फ्युचर कितें? विश्वासाची भुरगीं धाकटीं आसा अजून, तांकां खबरूच ना म्हजो बापूय आसा काय ना तो. आनी अशेंच जर सगळें जावपाक लागलें जें आतां जशें घडटा, तेंचो फ्युचर कितें?
तुम्ही ह्यो फ्युचर बेस्ट फ्युचरच्यो गजाली उलयतात पळय ते पयलीं ज्यांचो फ्युचर घडोवपाक जाय तेंचो घडया मरे, आनी मागीर उलयात, काय प्रॉब्लेम ना. हांव पळयतां खुबशे लोक इलेक्शनाक खंय कर्नाटका महामंडळ बसता म्हणून खुबश्यो गजाली उलयले. हांवें क्लियर केले ते इतके सकट उलोवपाक कोणाच्या पांयान पावले, कोणाच्या आशिर्वादान पावले, आनी तांकां हाडून फायदो जालो कोणाचो? गोंयकारांचो जावंक ना. हे जे कोण लिडर आसात न्हू हेंचो जालो, जेंच्यांनी भल्ले हाडून आपली वोट बँक सेक्युअर करपाक. तांकां जिखून येवंक जाय. गोंयकार जैतान काय ना हांकां फरक पडना. हेंचे जे थोडेशे लोक आसता पळय तितकेच तांकां दिसता की तितकोच कॉन्स्टिट्युएन्सी, बाकीच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन सगळे लोक मेले, कोण ना. आनी एक्चुअली मेलेलेच आहा लोक, एक्चुअली लोक मेलेले आसा जे चान्स दितात परत परत. एनिवेज एक हात जोडून रिक्वेस्ट करता, हे जे आमचे आयपीचे स्टाफ आसात तांकां बेगींतले बेगीन सरकारान कामाक घेवचो. हांव दोतोराक सुद्दां ही रिक्वेस्ट करता. दोतोरान सांगलेलें आसा करतलो, पूण मातशें बेगीन कर. तांकां खूब त्रास जाता. म्हाका खबर आहा तूंच करूंक शकता. हे बाकीचे कोण येवन बोवाळ घालता तेंचे कडेन जावचें ना. म्हणून आयज स्पेशल तुमकांच रिक्वेस्ट करपाक येयला हांव. अशें समज सगळे जाण बिजी आसता, सगळे आसता, पूण तेंचे विचार करतना तेंचे बायल भुरगीचो विचार कर. जशें जर आमी आतां हांव आसा, म्हाज्या घरान जर म्हाजी बायल भुरगीं म्हाजी सोयरे आसा, तेंच्या पोटान जर अन्न ना जाल्यार कशें फील जातलें? हांव तुमकांच क्वेश्चन करता. तुमची बायल भुरगीं आसा, फाल्यां जर तुमच्या भुरग्यांच्या पोटान जर कांय वचना जाल्यार तुमकां कशें दिसतलें? हांव सगळ्यांक विचारतां. थंय येवन जे तांकां आश्वासनां दिताले तांकांय विचारतां, हो जो व्हिडिओ पळयता तांकांय विचारतां, आनी अख्ख्या गोंयच्या जनतेक विचारतां. तुमच्या जर भुरग्यांच्या पोटान कांय ना जाल्यार तुमकां कशें दिसतलें? तशेंच तांकां फील जाता. मनीस ते जसो आपूण तसो दुसरो. जेन्ना हें समजोंक आमी समजून घेता तेन्नाच हें आमचो स्टेट फुडें वचोंक शकता. असले हितून बेश्टेच बडबड केले म्हणून कांय जावपाचें ना. आनी हांव तेतूंतलो मनीस न्हू की हांव येवन बेश्टोच कितें तरी उलयतलो. म्हाका कांय फरक पडना कोणूय येवं कोणूय वचो. पूण म्हाका फरक पडटा आमच्या गोंयकारांचो. आमचे लोक ते कोणी विचार केलो? मांद्र्याचे थोडे लोक आसा थंयसर, पेडण्याचे थोडे लोक आसा, तेंचे आमदार बसले थंय सुशेगाद. इलेक्शन जावन गेले, आतां कांय फरक पडना तांकां. कितें हांव विचारता न्हू तांकां, ते म्हणटा कांयच सांगना. म्हणजे पयलीं जी कितें केल्ली पळय तो एवरीथींग वॉज अ इलेक्शन स्टंट, आनीक कांय ना. म्हणजे आतां पळोवपाचें ना. सो लोकांनी सुद्दां हो विचार करपाक जाय. म्हणून म्हटलें हांवें परत, आरजी इज अ ओनली ऑप्शन फॉर गोवन्स नाव. आतां म्हाका दिसता हें, आय फील इट. म्हाका दिसता पंचायतीक सुद्दां सगळ्यांनी आरजी वोट घालून निवडून हाडा. पळया मागीर कोण घाटी येतले, कर्नाटकाच्यान येवन इलेक्शनाक बसतले, फाल्यां केरळाच्यान येवन बसतले, तामिळनाडूचे येवन बसतले, नॉर्थ इस्टाचे कितकेशे लोक हांगा आसा, नेपाळचे लोक आसा, जेंचे कडेन हांगा आधार कार्डां सुद्दां जाली तेंची, इलेक्शनां काडप खंयचे हेजेर? कोणाची वोट बँक ही? कोणी केलां? आतां तुमी तेंच्यांनी जसो पॅनल घालता म्हटलो काय तुमी कितें केलें? ते पॅनल घालपाक आतां तांकां अधिकार जालो तो. आतां तेंची कम्युनिटी वाडली तितकी, अधिकार येयलो न्हू तांकां. तुमी तांकां आडोवंक शकता? कॉन्स्टिट्युशनान आसा न्हू तांकां अधिकार. विचार करा, हे लोकांची इतकी सकट मेजॉरिटी कोणी वाडयली? तो कन्सर्न कोण मनीस एमएलए आसतलो, कन्सर्न कोण पंच मेंबर आसतलो, कन्सर्न कोण झेडपी आसतलो. ह्या लोकांनी वाडयली आपली वोट बँक क्रिएट करपाक. तेंच्यांनी आतां आपले मनीस घातले आनी आमी गोंयकार ओग्गी आहा. आमकां कांय फरक पडना. दीस इज अ रिजन आमचो स्टेट तसोच आसा.
and anybody can rule us. Anybody, not a particular, anybody, because we are allowing them. आम्ही त्यांना चान्स दिता. ही सगळी जी फकाणां चालल्या पळय ही गोंयकारूच बंद करूंक शकता. सगळे जाणांनी एकवट येवन ही बंद करची पडटली, आनीक कांय ना. बिकॉज आतां तरी म्हाका तरी अशें दिसता की हें जें कितें चल्लां न्ही हें अशेंच चलता. तांकां कितें दिसता की 4 दीस उलयतले मागीर बंद मागीर घरा वयतले. पूण दीस इज नॉट अ फॅक्ट. थोडे लोक इलिगलिटीचेर उलयतात. अरे गोंयकार उपाशी पडले तेंचेर उलया मरे. हे इलिगल आनी तें इलिगल. ओके, आमकां इश्यू बरोबर आसा, इलिगल उलोवपाकूच जाय, पूण तो इश्यू पयलीं हाडात जो गोंयकारांच्या पोटाचो आसा, गोंयकारांच्या भुरग्यांचो, त्यांच्या भुरग्यां म्हणजे जे कोण आसा त्यांच्या भुरग्यांच्या फ्युचरचो आसा तो इश्यू इम्पॉर्टंट की हो इश्यू इम्पॉर्टंट? म्हाज्या नजरेन हे गोंयकार आसा पळय त्यांचो इश्यू इम्पॉर्टंट. हांव तांकांच इम्पॉर्टन्स दितलो, बाकीच्यांक हांव केअर करना. म्हाका दिसता न्हू तेंची भुरग्यांचे बरे फ्युचर जावचे. म्हाका दिसता तेंची भुरगीं बरी जेवून खावन आसची. हांव हेजेर उलयतलो, हांव हेज्या खातीर कितें तरी करतलो. बेश्टे स्टंट करपाक हांव बेकारूय ना आनी म्हाजे कडेन टायमूय ना तितको. पूण ह्या लोकां खातीर वावरपाक जाय तितको टायम आसा, हांव वावरतलो. आनी म्हाका तरी दिसता सगळ्यांनी असले इश्यूज घेवचे आनी उलोवचे. आनी जर कोणाक हेच्या फुडें सुद्दां जर सहानुभूती दिवपाची अशी दिसली तो मागीर खंयची पॉलिटिकल पार्टी आसूं, कोणूय एक्टिविस्ट आसूं, खंयचो एनजीओ आसूं, कितें आसूं, जर दिसली न्ही तर कितें करात, तेंचे प्रॉब्लेम्स आसा पळय ते पयलीं सॉल्व करात. हांव म्हणना 100%. एटलिस्ट यू शूड हॅव अ कर्टेसी टू सॉल्व इट 20-25%. आनी मागीर उलयात. मागीर उलयात. अधिकार आहा तुमकां. सांगून बी कांय फायदो ना, कित्याक कोण सुदारपाचे ना. सो म्हाकाय व्हडलेशें हें करपाचें ना. म्हाका इतकेंच आसा की आयज हांव लायव्ह येयलो. म्हाजे जे गोंयकार आसा जे आझाद मैदानाचेर बसल्यान, म्हाका तेंचे फॅमिलीची काळजी आसा. म्हाज्या वाटेनच्यान जितकें करपाक जाय तितकें हांवें केलां. हेज्या फुडें बी करतलो. जाणें म्हाका प्रॉमीस करपाक जाय तेणी केलेंय बी, जातलेंय बी. पूण म्हाका तुमकां क्वेश्चन करपाक जाय. तुमकां थोडे लोक थंय येवन गेल्ले तेंकाय बी. ते आयज उपाशी आसात हेजेर कोणीच विचार केल्लो काय ना. म्हाका इतकेंच कळपाक जाय काय तुमी तुमची पोटां भरपाक येयल्यात. तेंची बायल भुरगीं उपाशी आहा. एक दीस कोणी विचारला तेंकां? हांव एक क्वेश्चन विचारता आतां. विचारले कोणी? कोणी विचारूंक ना. कोणी विचार केलो की शैलेश गांवकर हेजी मिसेस, हेजी विडो, जिका आवय बापूय ना, ती बाबा आयज जगता कशी काय म्हणून केलो कोणी विचार? ना. विश्वास दियेकर हेजे आवय बापूय आयज जगतान कशे कोणी विचार केला? ना. विचार कसलो? विचार चलता कितें थोड्या लोकांचे आयज. हेजेर प्रोटेस्ट, तेजेर प्रोटेस्ट करा न्ही. हेका घेवन असले इश्यू घेवन प्रोटेस्ट करा. 4 लोकांचे आयुष्य वाचोवपाक, 4 लोकांच्या भुरग्यांचे फ्युचर वाचोवपाक. दीस आर द फ्युचर ऑफ गोवा and these are the Goans, and I feel each and every Goan's duty to support them. This is what I feel. 400 वाटा फाटी कोण मेलोलो तेका रडनाकान. आयज जे जिते आसा हेंका मरोवपा पयलीं हेंचे बरें करात, आशिर्वाद गावतले. कसले इश्यू घेवन कितें उलयनाकात. गव्हर्मेंटाक जर जागोवपाचोच आसा न्हू तर हे इश्यू घेवन जागयात. फाल्यां एम्प्लॉयमेंट गोंयकारांक गावपाक जाय. फाटीं कोण तरी उलयलो सगळे घाटीत भरले. आतां घाटी हाडले कोणी? हांव तोच क्वेश्चन करता. हे घाटी थंय भरपाक घाटी हाडले हेंच्यांनीच म्हणून तर ते आयज सगळ्या डिपार्टमेंटांनी पावले. तेच जर गोंयकार आसलेले तेंकां सगळे हें लागपाचे, रेग्युलेशन्स लागपाचे.
गाठयांक लागना? त्यांची कशी झाली 2-2 काडा 3-3 काडा? तांकां ऍक्च्युली हे लोक जे गोंयांत येता पळय यांची लेबर क्लास तर हे आयज इलेक्शनाक क्लेम करतात. विचार करात खंयचे क्लासी वयल्यान खंय पावयले कोणे? ह्या लोकांनी. ते आपल्याच्या पांयान वचोंक ना. ह्या लोकांनी तांकां थंय हाडून बसयले. बिकॉज त्यांच्याकडे वोट बँक आहा न्हू. त्यांच्याकडे आमचे सारखे प्लॅनिंग ना. त्यांची 10-10, 15-15 भुरगीं जाता. तांकां कांय फरक पडना. आमी करिना न्हू तसलें की आमकां सगळो विचार करचो पडटा. दिस इज द रिजन. बेश्टेच ब्लेम करनाका. तांकां कायदेशीर अधिकार दिला कोणी ताका ब्लेम करात. ताका स्टेटमेंट हो करपाक की आमी पंचायतीक तेंचे पॅनल बसयता ताका जो कोणी हो अधिकार दिला न्हू ताका ब्लेम करात. दिस इज ओनली अ थिंग, नथिंग एल्स. जेन्ना आमी स्वताक समजून घेतले की आमी करता कितें, हेजो परिणाम कितें, तेन्ना हें सगळें जावपाचें आसा. तेन्ना हांव आयकोन घेता. खुबश्यो गजाली पळयता. आमचे भरपूरशे बरे बरे MLAs बी आसा हांगा. खूब बरी कामां करता. कांय डावट ना. पण म्हाका इतकेंच म्हणपाचें आहा पंचायत लेवलाचेर आतां म्हाका दिसता ना BJP ना काँग्रेस ना कोण RG इज द ओनली ऑप्शन इफ यू वॉन्ट टू सेव्ह गोवा. दिस इज वॉट आय फील. आय डोंट नो. हांव म्हाजें कितें आहा पळय तें तुमच्या माथ्यार सुद्दां थापटना. हांव म्हणटा म्हणून तुमी कितें करा अशें म्हणना. तुमी विचार करात. 1दा न्हू 2दा न्हू 10दा विचार करात. पळोवन पळयात कशें कितें चल्लां तें. आनी मागीर हें करात. एकूचदा हात जोडून विनंती करता. जाता तितक्या लोकांनी हे जे आमचे 2 पुलीस यांचे विडोज आयज तांकां खऱ्यांनीच म्हणजे अक्षरशः इतको त्रास आसा सांगपाक सुद्दां हें दिसता. त्यांचे जॉबाचे बेगींतले बेगीन करपाक सरकाराक एकदा विनंती करात. त्यांचे जे हक्काचे मानाचे आणि सन्मानाचो जो फंड्स सरकारान तांकां अलाउड केला, सरकारान तांकां प्रॉमिस केला, तांकां आयज 5 म्हयने जावन गेले. सरकाराक विचारात 5 वर्सां उपरांत दितलो काय म्हणू. आणि जाता तर बेगींतले बेगीन हेंचे ते फंड सुद्दां क्लियर करात. तोपर्यंत प्रत्येक गोंयकाराची एक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा. हे असले फॅमिलींक जेका आवय बापूय ना, जी जाणटी आहा तेंचे थंय काम ना, धंदो ना, ती बायल बेकार, धाकटी भुरगीं आसा, ते जाणटी आसा, विश्वासची आवय, तेच्या आवयचे दोळ्याचें ऑपरेशन आसा, पयशे ना. गोंयकारांची सुद्दां रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा हेजेर इनिशिएटीव घेवपाक. जेन्ना सगळे गोंयकार हेजे इनिशिएटीव घेतले पळय तेन्ना म्हाका खंय तरी बरें दिसतलें, कळटलें की गोंयकार युनायटेड आसा म्हणून. हांव सपोर्ट करतलोच. हांव म्हाजें उतर दिलां, हांव पायटलो. पण म्हाका जाय प्रत्येक गोंयकारांनी हें केल्लें ताकी गव्हर्मेंट जागो जायत. आनी खऱ्यांनीच जावपाची गोश्ट एक्चुअली जाय. आयज ती फॅमिली भियाल्या, फाल्यां बाकीचे पुलीस आसा तेंची फॅमिलीज भियातले. आनी अशें जर घडलें जाल्यार आमकां आमचें रक्षण करपाक कोणूच आसचो ना. These are the people because of whom we are sleeping. These are the people because of whom we are freely going here and there. तेच आनी तेंचीच फॅमिली जर सेक्युअर्ड ना जाल्यार कितें? वॉट इज दिस? कितें म्हणू हें? कसली पॉलिटिक्स? व्हडले व्हडले प्रॉमिसीस बी करताले अशे तशे कोण आसूं, आयज ऑपोजिशन आसूं कितें आसूं, खंय गेले? एकटो मनीस उलयता. एकटोय मनीस ना उलोवपाक. आयज ते बाबडे स्टाफ तयार, तेंची भुरग्यांच्या पोटार पाणयान काय ना. हांव म्हणटा सगळे गोंयकारांनी इनिशिएटीव घेवचो आनी एकदा तेंची वेवस्था बाबड्यांची करून दिवची. चड लोक ना, ते 28 लोक आसा, ती 2 फॅमिलीज आसा.
म्हाजो पर्पज कमिंग हियर ऑन लायफ इज दिस. आणि हो जो पंचायतीचो कितें हांव उलयला पळय, दॅट इज अ रेग्युलर गेम वीच इज एवरी डे रनिंग इन गोवा. And even in future it will run like this only. Today Karnataka some people are coming. Tomorrow some people will come from Delhi. Then from Bengal. Huh? Then what? Goa will be ruled by whom? Answer me please if you can. If my Goans can. So give a chance to Goans. Whoever it is. He must be rich, he must be poor. त्याच्याकडे पैसे असू नसू पण तो गोंयकार. तो गोंयकार नाका त्याचो आजो कोण पंचो हांगा येवन रावलो, शिमिटा मारतालो, बिल्डिंगेचेर चिरे लायतालो, दॅट इज नॉट अ गोवन. आय वॉन्ट माय ओरिजिनल गोवन्स. दॅट्स द रिझन आय सेट मनोज परब. आणि काय रिझन ना. बिकॉज ही इज टॉकिंग व्हॉट इज राईट. आय डोंट गिव्ह शिट टू एनीबडी. म्हाका व्हडलो फरक पडना. राग येता. मातूय विचार ना. फाल्यां करतले, परवा करतले, कितें चल्लां कितें. लोकांक टायम आसा दिल्ली वचून कोणाक तरी सहानुभुती दिवपाक. आमचे गोंयकार बसले तांकां सहानुभुती दिया मरे. दिल्ली वचपाची गरज ना आमकां. गोंयानूच आसा लागींच बसले तांकां सहानुभुती दिया. ते पुलीस फॅमिलीज आहा तांकां सहानुभुती दिया. तितके तरी करा म्हणटा. जर तुमच्याकडे त्यांचे प्रॉब्लेम बेगीन सॉल्व करूंक जायना न्हू, तितके तरी करा. तांकां तरी दिसतले बाबा कोण तरी आसा. सगळे जाण आपापले करपाक बिझी. बाबा आपण अशें करया तशें करया किंवा थोडी मजा करया. आसा आमच्या भितर बरे लोक आसा, खूब लोक आसा. थोडे पुलीस ऑफिसर सुद्धा ज्यांची आयडिया एप्रिशिएट करी सारक्यो. एका पुलीस ऑफिसराची आयडिया तर हांवें एप्रिशिएट केली. ताणें कितें सांगलें म्हाका पटलें, जेतून म्हाका कळ्ळें की क्रायम रेट कमी जातलो. विचार करात, असले लोक बरे, अशे बरे लोक हेंच्यो फाल्यां फॅमिली भियातल्यो. असले जे कितें घडटा पळय तें पळोवन की बाबा ते 2 फॅमिलींक अजून गव्हर्नमेंट पावना, बाकीच्या पुलिसांच्यो फॅमिली भियातल्यो. ऑफकोर्स भियातल्यो. आणि ते भियले तर चुकीचें ना तें. जोपर्यंत तांकां एक कन्फर्मेशन ना की आमचे फॅमिली फाटल्यान सरकार आसा, भियातलेच न्ही. पळय असलो टायम येवच्या पयलीं स्पेशल केस जी तुम्ही कन्सिडर केल्या पळय, हेका एक्चुअली 5 म्हयने लागना. टू बी व्हेरी फ्रँक, एक्चुअली लागना. मॉल बांदपाक जर पैसे आसा न्हू तर तांकां त्यांच्या हक्काचे दिवपाक पैसे ना. अशें कशें. म्हाका काय ना. त्यांचो हक्क तांकां दियात. कायद्या प्रमाणे हक्का प्रमाणे त्यांच्या विडोर्सांक थंय जॉब मेळपाक जाय तो दियात. 9 वर्सां त्या बाबड्यांनी काम केलां थंयसर. तांकांय अधिकार आसा. कोविडान कोण येवंक नासले, खंयचे पर्टिक्युलर कॉन्स्टिट्युन्सींतले लोक येवंक नासले थंय काम करपाक. हेच लोक आशिल्ले जे तेंच्यांनी काम केलां पळय, तेजो मात तरी रेस्पेक्ट दवरात. आणि जाता तितके बेगीन त्यांचे हे करात. हात जोडून एकदा हांव विनंती करता प्रेझेंट बीजेपी गव्हर्नमेंटाकडे, प्रमोद सावंताकडे. हांव तुमकां म्हणटा सदांच बरो मनीस, दोतोर, दिस इज अ टायम टू प्रूव्ह युअर सेल्फ दॅट यू आर अ गुड मॅन, यू आर अ रियल गोवन अँड यू आर अ मराठा. द पर्सन हू कॅन कीप हिज वर्ड. सो बीइंग अ मराठा, आय एम रिक्वेस्टिंग यू, फॅमिलीचे त्यांचे मातशे सर विचार कर. आणि जाता तितके बेगीन. पळय ते बायल आसा तिसरी शैलेशाची, तिका आवय बापूय ना. सर विचार करात, ते जेयतले खातले कशे. तुमचे प्रोटोकॉल फॉलो करून करून आता 5-6 महिने झाले. हांव सुद्धा कायद्याचे हेतून आसून वगी रावन ऐकले. कित्याक या इट मे टेक सम टायम, बट दिस इज नॉट अ टायम सर. असो टायम जायत जाल्यार तेजी भुरगीं बाबडी, आय डोंट नो वॉट वील हॅपन. सो प्लीज, कितें जर सुबेस उलयलां, कोणाक म्हाजें जर वायट दिसलां जाल्यार आय एम सॉरी. म्हाका गोंयकारांच्या हितानूच उलोवपाक जाय. हांव गोंयकारांच्या हितानूच उलयतलों. कोणाक जर वायट दिसता तर म्हटलें सॉरी म्हणटा. पण एक
एक, तुमचो फुडार तुम्ही घडोवंक शकता. जसो तुम्ही आसा पळय, तुमच्या बायल भुरगीं आसा, तुमकां बरें दिसता बाबा तुज्या भुरग्यान कितें खालें काय, तसोच विचार करात तेंची भुरगीं आसा, तेंकांय बरें दिसतलें की सगळें खाल्या उपरांत. My agenda is only Goans and their families. I have nothing to do with politics. I am not a person who came from political families and all. I am a police family person. I have seen how my father was surviving. I have seen how my father did duties. म्हणून म्हाका त्यांची काळजी लागता. मनान इतको रेस्पेक्ट पुलिसां बद्दल आसा ना न्हू, आसा. कित्याक फाल्यां सकाळी जर तुम्ही अशेंच करपाक लागले तर मागीर पुलिसांक बी ब्लेम करनाका कितें वांकडे तिकडे जालें जाल्यार. तेन्ना हांव रावतलो पुलिसा वाटेन. देव बरें करूं.